Kokborok entrance test ni bagai city intimation list ongkorka first June fiaba second June TSU city intimation list ongkorka aro ke Kokborok entrance list sekerika Kokborok entrance 7 June ongka fiaba 200 eba 300 high student ni admit card ongkholiya father hastewa exam ni nairo thangnani bagai flight ticket khaijak fiaba admit card ongkholiya ni bagai exam rina thangmaliya te flight ticket khaimani rangbo tuya kosak baikha admit ongkholiani mamla notye NTA o contact khlaina saitok laika phiaba contact khlaimanya kuno mote call nangriwi mankebo sajago nung simiya nung hai kobangma student tongo abo ongano ulo hne sajago mongsa kaham solution manya Kokborok exam rinai rok bebak Tripurani mamangsi hinke tangai exam city Tripurani phatorma khlaika aboni bagai kobangma student rokni rang kobang bai tongkha Oma hai zingzalo nugui TSU Central Committee ni engai Tripura University ni bisini aro Deputation dina bagai jora sanmang manya engai paithago jora mankha bisi saka Kokborok subject ni MA engnai National Testing Agency tarangya phano Tripura University tlangnai phatar hastewa hanai Deputation manjakha TSU Central Committee ni General Secretary Sujit Tripura Komojit Murasing Trishan Deborma Onkit Murasing SFI ni Kosik Patari Akosong TSU ni Central Committee ni General Secretary Sujit Tripura Koktoma Thunai ni Buskango Shawi Khinarika Lai Thangjak 26 June Tripura University Common Entrance Test Pengmani National Test Agency ni Andaro Tongoi Ungo Jepro Tabungi Haste Hapang Phaipru ni Shimi Kokborok subject no Jai Khlaijake Engai Tongmano Taklai Bisyobo Nukjagoi Tongote Kokborok subject ungkha Sini Tripura ni Second language hene shaka te SFI TSU ni engai Tripura University ni bisi bai Rulaikha te bisi Kokrikha National Test Agency ni bakhakte tlangjake phano Tripura University ni bakhakte talangjanai hene Tripura University ni bisi Kokrikha hene shaka TSU ni Central Secretary Sujit Tripura Songtini ojaga TSU Central Committee ni ongoi tai SFI State Committee ni ongoi kaisa memorandum submit khlaina phaika Tripura University ro nara jotono saimano live thongjak 7 June Tripura University ni Common University Entrance Test jeta ongmani jeta National Test Agency ni under tongoi ongo National Education Policy 2020 tung tamuni baga aboni against khai abote kaisa udaharon tung saimano hastego tai kendro BJP IPFT khaimani sini je babe Kokborok subject negligence solitong mani abo taklaibo nukjakha National Education Policy je katal policy ni throte tamongkha taklaino first time je Kokborok subject o Kokborok subject no tiyoi university ni entrance roi malliya abo belaino wanama singsa Kokborok ongkha sini Tripura ni second state language abo kuno din bang bagya abo first time abo hayongkha so songtini o jaga phaioi SFI TSU ni onge BCB malaikha Tripura University ni bosono Kokrekha যদি ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সি বরক যদি আপনার তেলাঙ্গিয়া ফানো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নিজেনি শাক বাইথাংবাই আপনার তেলাংনাই আপনি বাই তাওয়ানাদি বরক বাই যোগাযোগ নারদি বরক ও টেস্ট তেলাঙ্গই আবর কিন্তু বাতংলা এন্ট্রান্স বরক নাহারনাই সেকেন্ড যেটা সিনি ডিমান্ড তংমানে আবংখা গোবাং মা সিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হিন্দি বা আলকা যারা হিন্দি বরক ও জায়গাও সিনি কিন্তু সিনি যে সেকেন্ড ডিমান্ড তংমানি আব ত্রিপুরা গোবাং মা আবহাই মিডল ক্লাস বা সিনি আবহাই इकोनॉमिक्स लंगनि स्टेटास नि प्रॉब्लम तो रां खुलतेने किंतु जों नुकजाखा गोबां मा स्टूडेंट रकनो बायरेगा थाङै एग्जाम मारगो बा एंट्रांस मारगो इनका आबो रां फैसानिबो जों जावतो सिनि डिमांड तक माने Kokborok जेहेतु सिनि त्रिपुरानि सेकेंड स्टेट लैंग्वेज आबोनि बागै जाते सिनि त्रिपुरागोनो जाते आबोनि एग्जाम औना औंथो ताई बाकी जे सब्जेक्ट तंना आबोनिबो एंट्रांस जाते त्रिपुरागोनो औंनाय औंथो किंतु सिनि वाइस चांसलर जेटा सामानि बिनि मते त्रिपुरागो आबहाय इनफेक्शन तामिदा आबहाय परिकाठामो जेटा होना बांलाबाय आबहाय उन्नति डेभलपमेंट करिनि बागै बायरेगा थाङै आबो एग्जाम मावो काबो बेलायनो वानामा सिंचने क सिनि बरं गोनां मन्त्रि अफ्रा जेबाबे साइतो सिनि त्रिपुरा बेलायनो आगुइ दं इनके बुसु जराते आगुइ दं आबोनो आबोनि कायसा एग्जाम कल तो नुबि मानका तो जों SFI TSU नि ओंगे तिनिओ जागा मानजाखा आं TSU नि सेंट्रल कमिटि नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा गानागिनि ओ जागा सेंट्रल कमिटि नि सिनि कमलजित मुरासिं कृष्णा अंकित SFI नि ओंगे कौशिक जों ओ जागा फाइ डेपुटेशन निका जों खाख्लायो आबहाय जोंजाल रक त्रिपुरा हास्टेको जे बाबे Kokborok सब्जेक्ट न बन्द खालायरनानि बागै ओ सरकारनि दायित्वमु आबो जाते ताउंथो एटलिस्ट Kokborok सब्जेक्ट न जाते परिरनानि शेप जाते खालायरथो जाते खालाया हांके जों फाइनाय साल आब्रा तुइ जों सिरिं तंगला जबाव जों नखनाय हामबाय